এটা আমার ইন্টেনসিফাইড আইসি ক্যাম্পেন এটা থ্রু আউট कंट्री रे এটা লঞ্চিং করা হচ্ছে প্রতিবর্ষ পরি এবর্ষ মধ্য আমি এই লঞ্চিং প্রোগ্রামটা গভর্নমেন্ট ওমেন্স কলেজরে করুছু আমার এই 2 মাস ধরি প্রোগ্রাম চালিব 12/8/2026 ঠারু আমার 12/10/2026 পর্যন্ত আমি গ্রামাঞ্চলরে স্কুলরে কলেজরে এই HIV AIDS আউ STI উপরে আমি বিভিন্ন প্রকার সচেতনতা কার্যক্রম করিবু এবং আপন মান জানি খুশি হেবে গত বর্ষ ওড়িশারে আমি হাইয়েস্ট স্কোর করथिलु আজি মধ্য আমি প্রাইজ পাউছু যে কি ফার্স্ট প্রাইজ বলাঙ্গীর एड्स आउ HIV या प्रति जो भेदभाव अच्छी बा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन अच्छी सेटा को दूर करंतु निजर स्थिति जानिया पई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसिक परीक्षा करंतु HIV रोगी को घृणा करंतु नाही HIV को घृणा करंतु आमे जदि निजर स्थिति जानिबा बा HIV जो भलिया व्यापुची से व्यापीटा को जदि आमे सेटा को आमे प्रिकॉशन नबा तेणु HIV निश्चित कमिबो आजिका डेट्रे HIV परिमाण कमिची आमे चाहूँ जीरो ट्रांसमिशन कौले हम 2030 मसीहा भितर आम HIV शून्य संक्रमण करूँ युवपीढ़ी की वार्ता देवु से माने निजर स्थिति जानतु आउ HIV को जो भाया HIV होउची से विपद को जानतु नहीं निजे सचेतन हूँ अन्य मानक सचेतन करातु समाज गोटे सुस्थ आमे नागरिक हिसाब से आम समाज सुस्थ भाव में जीवन यापन कर।